গোপী জন বল্লভ হে প্রভু পদ্মনাভ, গোপী জন বল্লভ হে প্রভু পদ্মনাভ, হিরণ্যকূপ বিদারক ভক্ত বচল হরি হে প্রভু দয়িতারে, তুমে তো কালী দলক হে কলাপিক করুণা করিব বারে গোপী জন বল্লভ হে প্রভু পদ্মনাভ, গোপী জন বল্লভ তুমে তো কালিয়া দলক ভক্ত বচল হরি হে প্রভু দয়িতারি, ভক্ত বচল হরি হে প্রভু দয়িতারি, তুমে তো কালিয়া দলক হে কলাপিক করুণা করিব বারে হে কলাপিক করুণা করিব বারে আরে তুমি গল মথুরা দেখি ধনু যাতরা, তুমি গল মথুরা দেখি ধনু যাতরা, পঞ্চারু পড়ি মামু মলা কহন্তি সন্থ জনে লেখা অছি পুরাণে, কহন্তি সন্থ জনে লেখা অছি পুরাণে, এ কথা সত্য একই ভালা হে দীনবন্ধু তুমে তো কৃপা জল সিন্ধু আর মঞ্চারু পড়ি মলা কি তুম হস্তে মলা, মঞ্চারু পড়ি মলা কি তুম হস্তে মলা, এ কথা কহিব বুঝায়ে যদি মারিছ তুংস হে প্রভু পিতবাস, যদি মারিছ তুংস হে প্রভু পিতবাস, পুরাণ দেব যে প্রমাণ
मथुरा के धनु यात्रा देखबार लगी जाइथिल जे समस्ते कहसन जे जते बेले कृष्ण भगवान मथुरा के धनु यात्रा देखबार लगी जाइसन जे कंस कृष्ण को देखिकर मंचार पड़िकर मरी जाइछ जे तमे यदि प्रकृति कृष्णचंद्र भगवान बोले तुमको देखिकर कंस मरीछे कि तमे तमर हस्तरे मारिछ जदि भी तमर हस्तरे कंस के मारिछ पुराण रे प्रमाण देकर कह जे प्रकृति तमे केंदा कर कंस के मारिछ एकटा पिंटू के भी मारे देमी कोटारी को बाबू गो हाँ हाँ जे प्रकृति तमे कंस के मारिछ कि तुमको देखिकर कंस मरीछे बाबू रे माई घरे प्रश्न करिछ जते बेले धनु यात्रा देखि गलो तुमको देखि कर मोला कंस कि तमे तुमर निजर हाथे मारी छ बोलु छ जे गोटे कथा ई कथा कहि देले कबाट खुलबे के पचरा त लागो केदा दबड़ी आसन के तुमे त नहीं हेला कथा कहस जे नागो काना गो ई कथा कहि देले देबो काना दमसरा कहत हेलो ने कहु जे देबो काई कथा काना दमसरा कहत बाबूर कथा जानू छ रोजा घर पिला वही दिके देबो आर मोर कथा तो जानू छ पुता मुई होलिया गुटी लोग मुई केन चाकरिया में नहीं से कि लाइन में नहीं से कि इलेक्ट्रिक में नहीं से कि जनरेटर में नहीं से मते बासी गुरा देबो चिपी चिपी खा खाए में सत्य ए खाइबार लागि पले आइ छ एटा देख लखी मुडार हेती लागि हंता बोलु छ पछे दिकर भल लागसी जेन कथा पचरै छु हे कथा जानि छ बोले कहन हले कोले कोले तमर घर के पलो बाबू रे कहि देबा के पड़बा जे गोटे कथा केनता कर्मा बोलु छ केंदा माई घरे जन पचरै छ कहबो के मुई एकला कहमी के ने वो और दो जन तारे पासे के डाकियान बुझा घरु जे एका संगे आसी छु दुई जण तुई यार मुई एकला कहमी खाला बेल के तो अगला खाए में के केंदा नहीं बोलू बोले तुई नहीं कहू तू अधा दिया कहू दा मैं पछा कहमी ना हो आगो मते कहबा के पड़बा हां नहीं कह हो कहिबा और सजनी गो ई राधिका गो तुम्हें सुनु थिबो धीर धीरा और सजनी गो मोर माई गो तुम्हें सुनु थिबो धीर धीरा का बोलू बाबा हे कांतरे जन बाली ओछे तुगे केरे दी थो बुझे मते ने सुबा का बोलछु जे मते ने सुबा ए सजनी गो मर्दन रे तुम्हें सुनु थिबो धीर धीर आके कोन हला मैं कहमु हमर मने कहमु कि तोर मने कहमु ई देमी कांदी नहीं पार बाबू रे अरे जहाँ पचारिला धर आज कही भी सभा मधुर अरे जहाँ पचारिला धर और कही भी सभा मधुर सजनी गो राधिका गो तुम्हें सुनु थी धीरा धीरा तुम्हें सुनु धीरे धीरे माई गो तमे मते प्रश्न करिछ तुमको देखि कर कौन सा मला कि तुमरो हस्तरे मारी छ बोलु छ तो काहे ही के सुनो थ काहे हिचे गो बाबू आगो मोहि सुमरण कली ए सुदर्शन चक्र को डाकिली कृष्ण भगवान को देखी कर कंस ने मो
মরি বাবুরে হ্যাঁ হ্যাঁ হেটা মিছ কথা বেশ বেশ হেলে কেনতা করে মরিছ আই কেনতা করে মরিছ কেনতা কর মরিছ যেনটা কি ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ প্রমাণ দউছে বাবুরে ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ যেটা প্রমাণ দউছে সেই হিসাবে কি বাগে পড়বা নিকা আগ মহি সুমরণ কলি এ সুদর্শন চক্র ডাকি আগো তাহাক ডাকিলি যাবে সে আসিলা ধাতি কানো আর চক্র ডাকিলি যাবে সে আসিলা ধাতি কানো সজনি গো তোমার ধানা রে তুমি শুনুথিব ধীরা ধীরা তো বাবুরে যেতেবেলে কৃষ্ণ ভগবান সুদর্শন চক্রকে ডাকিଥିଲେ বাবু সুদর্শন চক্রকে যেতেবেলে ডাকিଥିଲେ আহসখা সুদর্শন চক্রকে যেতেবেলে কৃষ্ণ ভগবান ডাকিଥିଲେ সুদর্শন চক্র কৃষ্ণঙ্কর বাম হস্তকে পড়ে আসলা বাবু সেই সময়ের কৃষ্ণ ভগবান কা বলে আগ তাহাঙ্কু আদেশ দেলি মারো বইলি কৃষ্ণ ভগবান কা করিছেন বাবু চক্রকে আদেশ দিয়ে দিয়েছেন আর কংসর অন্তকাল হয়ে গলা আর হে কংসকে মারি দেবু যা বইলে আগ চক্রকে আদেশ কলি কংস কুমার ওইলি আগ চক্র কুয়ারে চদেলি মামু কুমার ওইলি মোরা যে চতে চুড়িলা মারিলা মামুল শির মোরা যে চতে চুড়িলা মারিলা মামুল শির সজনি গো মোর ধানা রে তুমি শুনুথিব ধীরা ধীরা বাবুরে যেতেবেলে কৃষ্ণ ভগবান আদেশ দিয়ে দিয়েছেন সে চক্রকু মামুর গন্ডি অলগা করে দেলা আর মুন্ড অলগা করে দেলা বাবু অলগা করে দেলা চক্র কাটি দেলা বাবুরে তো কানা হয়েছে কানা হইছে আর সুদর্শন চক্র ঘাতে এ বেনি খণ্ড হেলা সতে বাবুরে ও এটা কেনে প্রমাণ আছে সখা কেন আছে আর ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ জন্ম খণ্ডে আছে যেন আচারো ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ জন্ম খণ্ডে আছে যেন বাবুরে ও মাই ঘরে পুরাণর কথা কহিଥିଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ পুরাণকে প্রমাণ ଦେଇକିରି କହିବ বলଥିଲେ Yes. ব্রহ্ম বৈবর্তন
ব্রহ্ম বৈবর্ত বেশ বেশ জন্ম খণ্ডে এই কথা আছে আচ্ছা 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 থেকে পৃষ্ঠা কহি দেবাকে পড়বা 214 পৃষ্ঠারে আছে বাবু আর পদ পদ যোড়ি লেখে মূর্খ সনাতন ছাড় আচ্ছা রে পদ যোড়ি লেখে মূর্খ সনাতন তন ছাড় সজনি গো মর্ধন রে তুমি শুণুথিব ধীর ধীরা সজনি গো মর্ধন গো মোর ভুলে রে পুতু আকি নাম নাকি লাম নাকি সজনি গো ভুলে গালি তুই হেন্তা করে কইছিস না তুই জানতা জানিস এটা তোর পুরাণ কেনটা হ্যাঁ ও খুঁজ খুঁজিয়া পুরাণ তোরটা হেন্তা আছে আর সজন গো মর গেলে রে তুমি শুরুথিব ধীর ধীরা বাবুরে কৃষ্ণ ভগবান को देखिकरी कंसासुर ने मरी निजे कृष्ण तांकर चक्राघात रे मारी करी बाबुरे कंस के मारी थिले और से कंस मंचारू पड़ी करी मरी थिले बाबू अच्छा अच्छा हां हां